الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه وبحق سيدنا wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin, sateja para hadirin, sateja jamaah rutinan Majlis Ratibul Haddad, sedak satejana batan kaula sangat amul jaki. Wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Baiti, cukanan Haji Syarifuddin, bencukanan Haji Saleh, bencukanan Sahibul Manzil Al-Habib Uthman Al-Baiti, sedek ke beliau batan kaula sangat amul jaki. Sepertama ngireng batan kaula ngawalin pemator kalaban nambahin pocih bersyukur dek Allah Subhanahu wa taala. Seka dima kalaban etin epon, kalaban takdir bagus dari Gusti Allah, batan kaula sarang pancenan sedaja malam Jumat mangken yetinin kangkui acampo boleh, akompol boleh, zikir bersama, maus maulid bersama. Seka dima malam seberokah, malam Jumat, malam semuljah. Seka dima tambahan kebagusan ng malam Jumat bisa yarap pagi nang sarkan Gusti Allah. Malar manter setiap penyebab batan kaula sarang pancenan sedaja ikayudun sareng Gusti Allah masuk dak kasarkan Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para abu sangat batan kaula amul jaki emot dak ka nerosaki dak ka kajian fikih sampun sampayaki sareng Kiai Ali Makki nang pertemuan sesebelumah bahwa cepon dari penting salat 5 waktu. Maka sareng Gusti Allah ketika abak pada kesibukan nang perjalanan jauh, maka sareng Gusti Allah nang syariat Islam makin ibadah aki rukhsah kamuraan atabah keringanan kangkui alaksaraki bajang 5 waktu so pajah tak tinggal lagi. Di antaran sebab sampun mau sareng Kiai Ali Makki nang pertemuan sesebelumah bada makin rukhsah kemuraan, makin bada keringanan ketika batan kaula sareng pancenan saja bada nang perjalanan. Maka pertama keringanan makin kenging akosor bajang, kenging mapandek bajang, asal bajang 4 duhur asar isya, makin menabi nang perjalanan sejauh makin kenging kosor pepanda pasati separuh, yakni sempa pasati 2 rakaat. Dan saya sebelum ampun sebut syarat-syarat kenging mempanda bajang di antarana cepon perjalanan kautu perjalanan saya, yakni beni perjalanan maksiat, dan termasuk boleh perjalanan kautu dapat 2 marhalah. Cepon ke Ali Makki 2 marhalah kak dinto standar belum polo 2 kilo panika 2 marhalah. Nah, makin pertama kenging mapandek bajang. Apa nama ibadah keringanan? Sebab cepon Kanjeng Nabi as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan kak dintoh, tamasa kak dintoh termasuk sejus atau sebagian dari seksaan, sebagian dari ketaknyamanan. Ketika aba perjalanan jauh, maka jelas kalian itu termasuk dari berenang seksaan, termasuk seksaan abek payah lesoh ketika mungkin badan perjalanan, termasuk cepon ulama si maksud nang hadis qit'atun minal azab, perjalanan sebagian dari seksaan, karena ketika aba perjalanan kadin toh
sekut ketika jalanan apa saben orang saya keleburin menambah perjalanan ketibi engki tinggal anak ben rajih campo berarti makin seksaan termasuk seksaan jauh dari keluarga menabi keluarga makin efekta engki jauh dari compo makin tak tenang jalan karena tina compo ibu di berarti perjalanan termasuk dari seksaan. Nah makin termasuk keringanan ketika abad neng perjalanan angku ya laksana ki pejang 5 waktu maka pertama kenging mapandek pejang ini dalam pejang 4 rakaat duhur asar isya panik pertama. Nomor 2 keringanan nomor 2 makin kenging jema pejang asar bi pejang duhur maghrib sareng isya makin kenging jema itu baru 2 pertama jema takdim yakni pemaju asar sabak ke duhur nomor 2 ekocak jema takhir duhur sabak ke asar takhir koma kabudi takdim paka ade. Nah makin saya bahas pertama jema takdim maka ada pejeng memaju pejeng adi makin sekening jema takdim sekenging gandeng na cuman 2 asar gandeng ke duhur isya gandeng ke maghrib panika nyaman jema takdim asar pemaju ke duhur isya pemaju ke maghrib panika 2 kalau contoh tak kenging makin duhur pemaju ke sepuh atau sepuh maju ke isya tak kenging gandeng ada 2 jema takdim kuwa asar pemaju ke duhur isya pemaju ke maghrib makin sekoca jema takdim. Nah makin jema takdim panapa sebab sengingaki jema takdim engki diantara sebab sebisa ngingaki jema takdim engki kak dinto neng perjalanan sedepak deka 2 marhalah perjalanan sedepak deka belum polo 2 kilo panika termasuk uzur sekenging sebab sekenging jema takdim asar pemaju ke duhur isya pemaju ke maghrib panika neng perjalanan sejauh kak dim sekenging makin jema takdim panapa ketika depak ketujuan belum polo 2 kilo di kadin toga sarbe aja punten pokok sampean ni antara ke belum polo 2 kilo ken keluar dari tisan ampon kenging jema takdim sami sedang kosor tak usah depak tak kudu depak ke tempat tujuan sebelum polo 2 kilo sampai lebih makin ken keluar dari keris tisah dari batas tisah ampon kenging alaksana ki ursoh atau berkemuraan contoh makin kasor aja jelas ampun depak belum polo 2 kilo kan kak dim masa kenging mapandek pejeng kan kak dim masa kenging aja mak pejeng kan keluar dari tisah makin kelanun menabi Habib Utsman keluar makin kasor aja makin kan keluar dari tisah temoran depak kompun makin kenging yompen alaksanaki jema takdim ajem alaksanaki kosor jema takdim ban kosor panik kepereng lain bisa pejeng pangken kosor meloloh bisa pajang makin jema meloloh pakun mun pajang pakun empak yang jaman pemaju panik nyaman ajema meloloh bade makin akosor meloloh duhur pakun duhur asar pakun asar cuman pajang 2 bade makin eropel salah jema ki kosor kenging juga koca jema kosor punten kulam be karena seringah bila jema panik kesepaket ban kosor tak sengku ketua polong jema ban kosor pan biasan kula ketika koncan ka jompon menjadi nang sebenih bengkelan mesti kan to kini kenin ketiga jema ki jema ban kosor sangku pedang sepaket padahal panika kening pesa kenging ajema meloloh kenging akosor meloloh kenging makin pacampo salah ajema ki kosor salah ipaka ada pejeng ki pepande nah makin jema kadinto kenging akan keluar dari batas tisah mana biar yang ampun ketika ampun depak kapur lanceng kenging ampun alaksana ki jema senajan kita depak kasor beje sekadin tujukan dekidak mulen sebelum depak pokok sebelum nikah ketisan tetap kenging alaksana ki kemuraan saya diantaranya jema ben akosor le makin nyebut sekoni makin nyebut tentang syarat jema takdim ketipan apa sesah jema takdim neng perjalanan syarat pertama al-bada'atu bil ula ngabitin ngalakonin kalaban pejeng pertama pejeng sendi waktu pertama kotuh sholatin ka ade kotuh lakonin ka ade
contoh manabi pajang asar makin etarik etakdimah maju ke duhur, maka syarat pertama duhur kau tu apa jeng kade, kau tu apa jeng duhur kade baru asar cek belik makin aning ejema king asar apa jeng kade waktu duhur budi tak sah itu jeman apa polan sandi waktu kau tu solatin kade hati manabi apa jeng duhur manabi jema asar etarik ke duhur kau tu lakonin kade apa jeng duhur keluh pas apa jeng asar yakni kau tu tartib tadi duhur kade usalli fardhu zuhri majmu'an bil asri takdiman lillahi ta'ala niat kaula apa jeng duhur hale jema apa kompol kalaban asar hale apa kade lillahi ta'ala ampun menikah duhur kade tanding asar kade beda istilah ng ulama at-tabi mana bi si atoro ko tu nanang budi mana bi mangken asar nur aku duhur engki duhur pakade asar nur bunte sabab ibudin cek balik mana bi mangken balik maka tak asa jema takdimah aning takdim keng asar pejang kade pas duhur tak asa kadin to dadi ko tu sahibul waqti duhur pejang kade nah mangken pite beda mana bi jema takhir mana bi duhur sebab asar bebas mangken panapa duhur pejang kade panapa asar kenging tapi khusus jema takdim pejang pertama pejang duhur atau pejang maghrib ko tu lakonin kade pura pejang asar atau pejang isya ini ke pertama kau tu tartib duhur kau tu sholatin kade cek pelik nomor 2 wa niyatul jam'i fiha niat jama' takdim ini dalam pejang pertama yakni nang pejang duhur yakni manabi isya sebab ke maghrib nang pejang maghrib kau tu badan niat bahwa pejang jamaah pejang isya etarik pakade biasan manabi sabak nang takbir majmu'an bil asri takdiman kadin to maknan hale pakompol kalaban asar hale pakade manabi maghrib ipamulang ban isya nang pejang maghrib usolli fardul maghribi majmu'an bil isya'i takdiman panikan niat paling simpel niat kaula pejang maghrib hale papolong atau pakompol kalaban isya hale pakade langsung panika le niat jama kadin to bebas bi sampean sabak takbiratul ihram kenging sabab pertengahan pejang kenging pokok sebelum asalam berarti mana niat tak kutu bediade makin nemu budi niat tak apa-apa makin aja mak paman makin beda orang ke sahur pejang asal tak andi niat aja mak pejang biasa ternyata apa jang duhur oleh separoh makan daeman pala cek aja mak tak apa-apa sampean niat nang pertengahan pejang pokok sebelum asalam atau beneng tahiyat akhir sampean maka daeman deki asar tora jalan nah bade sor baju sampean toro kalau war deki leman lemarin asar pala cek aja mah tak apa-apa niat nang tahiyat karta kaki ngaya teh bahwa pejeng papolong ban asar pakade cukup adin to tinggal kengin lemah teh tak usah baca pokok sampean terlintas andi niat bahwa pejeng papolong maka saja mak takdimah pokok bade niat pejeng pertama di antara takbir ka sebelum salam mana bila salam sampean pabereng ben salam panikay kehelap tak sa niat jadi kau tu paling mudih badan nang tahiyat niat apolong apa aja enggak dinto jadi beda makin lebih ringan tempeng bi kosor mana bi mapande bajang sampean hati saya bahas sareng Kiai Ali Maki mon niat mapande kau tu badan nang takbir sampean taning beri pertengahan pakata man pejang menempak bila ruku sampean niat pakai ada 2 tak oleh kau tuan niat dari ada mon kosor mana bi jemaah takdim kenging niat nang pertengahan pejang dia ada sampean tak niat cek jemaah bila pertengahan pejang makan daeman pola cek jemaah bae tak apa sampean tepana sujud akar tek enga lemah teh bahwa pejang asar papolong ke duhur bahwa pejang isya papolong ke maghrib asampun menikah langsung marin menikah lanjut ke pejang asar lanjut ke pejang maghrib niat jama pokok badah dalam pejang sebelum salam tak wajib badah nang takbiratul ihram nang fatihah pada nang ruku pada nang sujud juga asa niat jama takdim pokok sampean badah niat bahwa makin jama marin ni ke pejang duhur tau sa niat boleh sampean ya ada pejang duhur sampean niat jama papolong asar ben duhur pakade
deki marin apa jang duhur ngolok salam langsung ke sampean apa jang asar tak usah niat pole, cukup niat sebadan ng pajang sepertama. Untuk pajang asar tak usah niat jamak pole, ampun badan niat ng pajang duhur. Pajang isyan tak usah niat pole sampean ampun badan niat jamak ng pajang maghrib. Makin se nomor 2 niat jamak. Nika sarah nempak karo. Se nomor 3 wal muwalatu bainahuma. Tuli antaran pajang si 2. Maren pajang duhur kau tu langsung apa jang asar. Maren pajang maghrib mun keng jamak takdim. Maren salam sampai langsung cekeh langsung pajang isya. Cek sampai pesa kalaban seokorna 2 rakaat. Paman sampean mari pajang duhur, sampean niat demak takdim, mari pajang duhur satu mari pajang duhur sampean ngolok salam taki kok rokokan paman abid ki betal lampon taning terus aki deki asar pajang ibu di bae. Atau mari pajang maghrib sampean ki dung tedungan ten sarenan mari pajang maghrib aben niat jamak, maka sampean mu ketika makin abid seren sarenan sampai lebih seokorna pajang 2 rakaat, maka makin taning lanjut ke isya pajang deki bila depak ke wakton apa jauh ke lujaran yakni kutusung langsungan mari pajang isya langsung cek paman sampean awirit ibu di deki kulo terus tikir maren pajang tinggal tikir mari pajang asar tikir mari pajang isya polan sampean syarat jamak takdim kau tulian dari pajang asar kau tu langsung lanjut ke dari pajang duhur kau tu langsung lanjut ke pajang asar, dari maghrib kau tu langsung lanjut ke pajang isya cek sampai pesa kalaban seokorna cek saking pajang 2 rakaat oleh bisa buat kata asar lepasan jaman yang kira sekitar 2 menit 3 menit 4 menit mau lebih di penikah maka tak asa jamak takdim mata aning terosaki abid keluh jedan. Seterakhir nomor 5 wadamul uzri ila tamami thaniyati. Wadamul uzri balangkeng uzur pakun tetap badah sampai mare sampai ke bajang nomor 2. Uzur kau tu badah sampai ke bajang nomor ilal ihrami bithaniyati. Wadamul uzri ilal ihrami bithaniyati. Balangkeng uzur sampai takbiratul ihramah pajang nomor 2 yakni pajang asar atau pajang isya. Manabi makin uzur perjalanan nang takbir duhur nang takbir asar kau tu bada uzur kau tu pakun nang perjalanan. Ingat kenapa contoh saya keluar di perjalanan seumpama makin numpak perahu contoh kitab numpak kapal tu perahu makin pajang jamak takdim ternyata kuna salam pajang duhur takbir pajang asar depak ampon ketengkengan depak ampon ketereten depak kecompon ampon compon pera atau baik kamal penik ampon depak kapal ke kamal ingki ampon beni perjalanan depak kecompon ampon tak ning terosaki karena uzurnya tak sampai depak ka takbir pajang nomor 2 atau makin niat mukim orang gak dento selama tak amukim kenging makin ajama tempat lokasi tujuan paman makin hadir ke hall Solo selama tak depak kapak polo 4 hari sebuto neng Solo makin kenging ajama pula nang gak dento nginep 3 hari ngikan 3 hari tak depak kapak hari maka berarti selama Solo kenging ajama panika nyaman tak depak kapak hari kenapa hari pak sebuto dento pak hari seutuh sebeni arih pada depan ben beni arih pemolen berarti 6 arih mun bitong ban pemangker pada depan ben pemolen berarti seutuh isor baja makin depak arih Kamis cek bitong Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin mulia ingki cek bitong Senin karena arih pemolean berarti 3 arih sebuto karo Jumat Sabtu Minggu Kamis makin ben Senin engki pedepan ben pemulen taning bitong berarti sebuto ning 3 hari kenging bakuna jama selama bedeneng tempat ka dinto lamun makin niat awba nih ada ternyata pejeng duhur niat jama bila tahiyat duhur pas awba pikiran bi peurang kakek setia mukim burung semula laku mulia minggu datang berarti lebih pak hari ampon taning terosaki pejeng asrah pelan sampean mukim mampon hanya menetap di tempat kalian tu lebih di pak hari maka tak oleh aku naki kemuraan tak oleh aku naki keringanan kalian tu syarat jamak takdim mana bi pejeng teroy paka ada termasuk oleh kenging jamak takdim ketika makin bagi orang sebiasa apa jeng ke masjid
maka ternyata makin musim ojen tepak kau ojen ni pejeng pertama tak apa-apa, cuman kali itu banyak syarat nyebur sebagian karena tak mungkin menuin syarat melarat kadin to. Bagi orang makin beda orang zaid ahli pejeng ke masjid 5 waktu, ternyata pejeng duhur bah ojen terus, nah makin termasuk tadi uzur kenging aja mak takdim apa-apa polan sepertama masjid kutu jauh, masjid jauh senterang masjid makin nampu kapu kaleng jauh masjid makin musim ojen tepak ojen deki saya beli pole asar melarat polan tepan ceno ojen leduk paman termasuk kutu leduk perjalanan. Nah kau tu masjid jauh bagi orang yang ahli berjemaah panekah pas kau tu beda ojen kak dimah pejang pertama kau tu beda ojen takbir nomor 2 kau tu beda ojen pada bi perjalanan segi puru, maka berarti melarat menabi sebab ojen jemaah takdim kak dinto. Kenging jemaah takdim bagi orang si ahli pejang ke masjid ben tepak ojen kau tu beda neng takbir pejang pertama neng salamah tak pejang pertama neng takbir pejang nomor 2 berarti berak syarat melarat pas kau tu masyarakat perjalanan makin boleh bersongai makin saya beli pole melarat yang tinggal jemaah takdim maledeki asar atau saya beli pole ya penikah melarat sebenarnya syarat termasuk pole masalah jemaah takdim tak her itu ringanan bagi orang sekering sarah, orang sekering sarah makin melarat orang sema apa aja termasuk kenging jemaah takdim kenging jemaah takhir kibeni kering-kering biasa kadisa paman keduyan yang sepo lumpuh ampon melarat salatin nah mun apa jeung 5 waktu nampu osong kejeding maka kenging makin jemaah takdim jemaah takhir kula keduyan emba bini makin usia manabi hijriyah manabi masehi bani masehi manabi apa masehi atau mana hijriyah manabi hijrian makin emba bini tan kulit tengkina ampon usia lebih 100 ampon kelanun lumpuh ampon tetapi potran makin sip-sipan benar maka tak mungkin makin apa jeng 5 waktu neng waktuan kapi maka jemaah benar asar isabak ke duhur sebab ke asar isak sebab ke maghrib berarti in sehari semalam audu ning dugale audu untuk sepu pas deki audu mari asar kak desa duhur sebab ke asar yang tutun bila maghrib isak sebab ke maghrib berarti duhur eta khair isak ne takdim cukup pejeng uduk sekalian kak dinto siapa aja yang deki asar malam kak desa asar mabe panik tak masakat koreng sara beda dadi mun kering sesara makin badong ulama senging ngaki jemaah takdim jemaah takhir tapi bagi kering sesara makin tempeng pi tak apa aja yang baman atau makin masakat orang salatin nah maka kenging jemaah takdim atau jemaah takhir sanajan maroma po compok menabi cek masakat menapajang pen waktu bagi orang sekering sarah ki contoh menika menabi alatin ning sepo sarah ki menabi pajang pen waktu beure orang salatin nah maka kenging makin jemaah takdim dan jemaah takhir gunaki untuk menikah. Para Rabu sangat batan kaulah muljaki mungkin kak dinto saya bisa yang sampai aki korang lebih salalo pernyun sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.